बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोल की आग ने ईद की खुशियों को राह कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 25% बढ़ा दिए। परदेसियों के लिए अपने शहरों का रुख करना बोझ बन गया। लाहौर से कराची तक का सफ़र ख्वाब बन गया। रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद, फैसलाबाद और दीगर शहरों को जाने वाले परेशान। मुसाफिरों की दुहाई, हुकूमत खामोश तमाशाई। घर की दहलीज से दफ्तर तक का सफ़र अजाब बन गया। बच्चों की स्कूल वैन हो या घर का राशन, पेट्रोल की कीमत हर खुशी के आड़े आने लगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आम शहरियों का सफर दुश्वार हो गया। ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए गए। लाहौर से फैसलाबाद, कराची, मरी, बहावलनगर, रावलपिंडी, बहावलपुर और सियालकोट जाने वाले महंगाई के सताए अवाम मजीद परेशान हो गए। मैं सियाल मोड़ जा रहा हूँ, जो सरगोदा के रास्ते में आता है। 1250 रुपये किराया दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा किराया है। इधर हर बंदा गरीब आदमी है, कितना किराया अफोर्ड कर सकता है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से तो किराया बढ़ रहा है। पहले होता था कि 1450 रुपये, अब 1500 रुपया हो गया है। लोगों ने अपने घरों को जाना, तो लोग काम करने के लिए बाहर आए हुए, तो कम तो करना चाहिए उन्हें। मुल्तान, कसूर समेत तमाम किरायों में 50, 100 से 500 तक का इजाफा कर दिया गया। मुसाफिर कहते हैं अभी से किराए बढ़ गए हैं, ईद पर इससे भी ज्यादा हो जाएंगे। ईद पर अपने प्यारों को मिलने जाना भी मुश्किल हो जाएगा। किराया बहुत ज्यादा बढ़ गए ने, पेट्रोल तो महंगा हो गया है, गरीब आम से बड़ा जो बोझ पै गया है, हुण वध गया किराया। ईद इस नालों ज्यादा वधना है, बहुत मुश्किल हालात हो गए ने। तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा बता दिए, लोग परेशान हैं। इनको चाहिए कोई ना कोई तो मुसीबत हल निकालें। पहले इधर से 800 है, अभी 1100 रुपये हो गया है। मुसाफिरों ने हुकूमत से किराए कम कराने की अपील कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के पेश नजर किराए में मजीद इजाफे का खदशा है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ, सिटी 42। मुनाफा खोर बेलगाम किचन का बजट दरहम बरहम हो गया। सरकारी रेट लिस्टें महज कागज का टुकड़ा बन गई। दूध 170 के बजाय 230 रुपये लीटर तक फरोख्त, दही 260 से 280 रुपये किलो तक बेचा जाने लगा। मुर्गी के भी मनमाने दामों की शिकायत आम हो गई। दूध और दही भी अवाम की पहुंच से बाहर, सरकार के नखनामे नजरअंदाज। मार्केट में दूध 190 की बजाय 230 रुपए लीटर फरोख्त, दही 260 की बजाय 280 रुपए किलो बिकने लगा। ओपन मार्केट में दूध और दही महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में दूध 190 रुपए से लेकर 230 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। सरकार की जानिब से दूध का रेट 170 रुपए मुकर्रर किया गया है। दही ओपन मार्केट में 260 रुपए से 280 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना था कि दूध और दही का हर दुकानदार का अपना अपना रेट है, कोई पूछने वाला नहीं। जिला इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सरकारी नखनामे में ब्राल मुर्गी का गोश्त 7 रुपए फी किलो सस्ता। ब्राल गोश्त का सरकारी नर्ख 497 रुपए फी किलो मुकर्रर। ब्राल जिंदा थोक रेट 329, परचून रेट 343 रुपए मुकर्रर। ब्राल गोश्त की फरोख्त के हवाले से ओवरचार्जिंग का सिलसिला जारी है। दुकानदार साफी गोश्त 580 रुपए किलो में फरोख्त करने लगे। फार्मी अंडों का रेट 200 रुपए फी दर्जन पर बरकरार है। अंडों की पेटी का थोक रेट 5880 रुपए मुकर्रर है। ओपन मार्केट में गिरा फरोशी का राज बरकरार। सरकारी रेट लिस्टें नजरअंदाज। सब्जी और फल पर 30 से 50 रुपए इजाफी वसूल किए जाने लगे। नया कच्चा आलू दर्जा अव्वल 40 रुपए, प्याज 60 रुपए, टमाटर 80 रुपए, करेला 190 रुपए, मटर 100 और शिमला मिर्च 200 रुपए, सब्ज मिर्च 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। तमाम सब्जियों में 20 से 30 रुपए तक का इजाफा किया गया है। फलों की कीमतों में भी 50 रुपए तक इजाफा हुआ। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से सरकारी नरखों का इतलाक यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। सब्जी फरोश कहते हैं कि मंडियों में सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जी दस्तयाब नहीं होती। रमजान मुबारक की मुनासबत से शहर में रमजान बाजार कायम है। वहादत कॉलोनी रमजान बाजार में शहरियों ने अशिया के रेट्स बारे इत्मीनान का इजहार किया। वहादत रोड रमजान बाजार में शहरियों को चीनी 140 रुपए, जबकि 10 किलो आटे का थैला 850 रुपए में दस्तयाब रहा। शहरियों ने फल और सब्जियों के रेट्स को मुनासिब करार दिया। शहरियों ने कहा कि फल और सब्जियों के रेट्स ओपन मार्केट की निस्बत सस्ते हैं। पंजाब हुकूमत ने शहरी इलाकों में सीवरेज और ड्रेनेज निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। प्रोग्राम के तहत 2265 किलोमीटर सीवरेज लाइनें बिछाई जाएंगी। बारिशी पानी के ज़ख़ीरे के लिए 9 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स भी तामीर किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने शहरी इलाकों में सीवरेज और ड्रेनेज निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया। प्रोग्राम के तहत सूबे के दर्जनों शहरों में सीवरेज, बारिशी पानी की निकासी और सड़कों की बहाली के बड़े मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। प्रोग्राम के तहत 2265 किलोमीटर सीवरेज लाइनें बिछाई जाएंगी। बारिशी पानी की निकासी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 189 किलोमीटर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज तामीर किए जाएंगे। पंजाब भर में 86 डिस्पोजल स्टेशन भी कायम या अपग्रेड किए जाएंगे। बारिश के
پانی کے ذخیرے کے لیے 9 انڈر گراؤنڈ سٹوریج ٹینکس بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ شہری انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے 752 کلومیٹر سڑکوں کی بحالی اور تعمیر کا کام بھی منصوبے میں شامل ہے۔ شہری علاقوں میں 515 ملین مربع فٹ ٹف ٹائلز اور PCC کا کام کیا جائے گا۔ سیوریج نظام کی مؤثر دیکھ بھال کے لیے جدید مشینری بھی خریدی جائے گی۔ پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع، اجتماع، جلوسوں، مظاہروں پر پابندی برقرار۔ پنجاب میں ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی ہے۔ دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع 14 مارچ تک کی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبہ بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع کر دی۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع دہشت گردی کے ممکنہ خطرات اور امن عامہ کو لاحق خدشات کے باعث کی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے اجتماعات، جلوسوں اور مظاہروں پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پنجاب میں 4 یا اس سے زائد افراد کے عوامی مقامات پر بغیر اجازت اجتماع منعقد کرنے پر پابندی ہوگی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار دوران ڈیوٹی پابندی سے مستثنیٰ ہیں۔ اسی طرح شادی بیاہ، جنازوں اور تدفین سے متعلق اجتماعات پابندی سے مستثنیٰ ہیں۔ پنجاب میں ہر قسم کے اسلحے کی نمائش اور عوامی مقامات پر استعمال پر مکمل پابندی عائد ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق حساس اجتماعات دہشت گردی اور فرقہ واریت کا ہدف بن سکتے ہیں، اس لیے دفعہ 144 کے نفاذ میں 14 مارچ تک توسیع کی گئی ہے۔ مشرق وسطی میں جنگی صورتحال، لاہور سے خلیجی ممالک کے لیے 9 پروازیں منسوخ، مجموعی طور پر 12 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ UAE، دوحہ، بحرین، ابوظہبی آنے جانے والی پروازیں موخر، ایئر بلو، اتحاد ایئر، قطر ایئر، گلف ایئر کی پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگی صورتحال کے پیش نظر لاہور سے خلیجی ممالک کے لیے 9 پروازیں منسوخ، مجموعی طور پر 12 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ UAE، دوحہ، بحرین، ابوظہبی آنے جانے والی پروازیں موخر، جبکہ ایئر بلو، اتحاد ایئر، قطر ایئر، گلف ایئر کی پروازیں منسوخ ہوئیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سینئر سیاستدان مرحوم سید زعیم حسین قادری کی رہائش گاہ آمد اہل خانہ سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے زعیم قادری کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ زعیم حسین قادری سے ان کا درینہ تعلق تھا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم کی جمہوریت کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ فاتح خوانی کی اور مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تاڑر اور وزیراعظم کے معاون خصوصی طلحہ برقی بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے ملاقات کی۔ جنگی صورتحال کے باعث سے پیدا ہونے والی حالات اور پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی سے متعلق امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔ پنجاب میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی، طلب اور دستیاب ذخائر کا جائزہ لیا گیا۔ شرکاء نے جنگی صورتحال کے تناظر میں پیٹرولیم مصنوعات کی طلب و رسد میں توازن برقرار رکھنے کے لیے بجٹ پالیسی اختیار کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعلیٰ نے پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کی ہدایت دیتے ہوئے تمام اضلاع کی انتظامیوں کو سپلائی کی مسلسل نگرانی کا حکم دیا۔ انہوں نے پیرا اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی صورتحال پر کڑی نظر رکھنے اور ضروری کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ مریم نواز شریف نے ہدایت کی کہ پیٹرول پمپس پر عوام کو قطاروں میں کھڑا نہ ہونا پڑے اور پنجاب بھر میں کہیں بھی مقررہ نرخ سے زائد قیمت پر پیٹرولیم مصنوعات فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اجلاس میں پیٹرول، ڈیزل، LNG اور دیگر ایندھن کے ذخائر کے بارے میں تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ دوسری جانب کٹار بند روڈ پر افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملک کھوکھر کی قیادت میں واک کی گئی۔ شرکاء نے پاک افواج کے حق میں نعرے لگائے۔ کٹار بند روڈ پر صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملک کھوکھر کی قیادت میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں مطیع الرحمان کھوکھر، ملک فیصل اشرف کھوکھر، حیدر نت، آصف نت، ملک وقاص اور ملک عادل کھوکھر سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بعد ازاں UC 110 سروس لنک روڈ کٹار بند تا کھاڑک منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا۔ آج جو ریلی نکالی گئی ہے یہ صرف اور صرف پاک فوج کے حوالے سے، میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے، میاں محمد نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے، پاک فوج، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور سب اداروں نے اب اس کو اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ آج الحمدللہ یہ ٹھوکر نیاز بے پہ NA 126 کے حوالے سے، NA 125 کے حوالے سے، پورے لاہور کے حوالے سے میاں نواز شریف شکریہ ادا کرتے ہوئے پاک فوج کے ساتھ 25 کروڑ عوام شانہ بشانہ کھڑی۔ الحمد
यूनियन कौंसिल 154 आइडल होम में गोल चक्कर से टांगियावाला अड्डा तक सड़क की तामीर का इफ्तिताह। पार्लिमानी सेक्रेटरी औकाफ व मसबी अमूर पंजाब हाजी मलिक मोहम्मद वहीद ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में मलिक टीपू कोऑर्डिनेटर हाजी अकरम चौधरी तारिक तस्लीम, मियाँ राशिद, महर नवीद, फारूक खान, मलिक शहबाज, तारिक सुल्तान, वहीद खान और अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। अहले इलाका ने सड़क की तामीर के आगाज़ पर खुशी का इजहार किया। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के लिए एहतिकाफ के इंतजाम को मुकम्मल किया जा रहा है। शहर में हज़ारों अफराद एहतिकाफ बैठेंगे। दाता दरबार में 1600 अफराद को एहतिकाफ बैठने की इजाज़त होगी। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। शहर की मसाजिद और जामियात में एहतिकाफ करवाने के लिए इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया। एहतिकाफ का सबसे बड़ा इज्तिमा दाता दरबार में होगा, जिसके लिए महकमा औकाफ पंजाब ने हतमी फहरिस्त आवेजा कर दी। मैनेजर दाता दरबार के मुताबिक 1600 अफराद को दाता दरबार में एहतिकाफ बैठने की इजाजत दी गई है। 2 हॉल्स हैं एहतिकाफ के, उसको हमने 4 सेक्टर्स में तकसीम किया है। हर सेक्टर में मुख्तलिफ सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए रज़ाकाराना तंजीम हैं, 4 वो उसमें ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सब डिपार्टमेंट्स अलाइंस होंगे हमारे साथ। उसमें हमने इसी तरह 1122 को भी हमने ऑनलाइन लिया हुआ है। इसी तरह हमारा अपना दरबार हॉस्पिटल है, उसकी तरफ से एक मेडिकल कैंप होगा जो 24 आवर यहाँ पर मौजूद होंगे ड्यूटीज़ पे। इसी तरह एक ड्रग फाउंडेशन है, वो अपने तौर पर यहाँ स्टॉल लगाएंगे। फूड डिपार्टमेंट्स का भी स्टॉल लगा होगा। कुछ लोग जो हमारी फूड्स हैं, कुछ बाहर से भी लोग लेके आते हैं, उसको भी प्रॉपर चेक करने के बाद यहाँ पर जो है सर्व किया जाएगा। एहतिकाफ के दौरान मुतकफीन के लिए सहर व अफ्तार का खुसूसी एहतमाम होगा। आलमगीरी बादशाही मस्जिद समेत दीगर मसाजिद में हजारों अफराद एहतिकाफ बैठेंगे। एहतिकाफ में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाएगा। शहर में एहतिकाफ करवाने के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। ट्रैफिक पुलिस की नई यूनिफॉर्म के हवाले से तकरीब। CTO डॉक्टर अतर वहीद ने नया यूनिफॉर्म पहनकर बाकायदा आगाज़ कर दिया। CTO डॉक्टर मोहम्मद अतर वहीद और दीगर सीनियर अफसरान ने ट्रैफिक वार्डन्स के हमरा नया यूनिफॉर्म ज़ेद पेतन किया। सिटी ट्रैफिक पुलिस का तमाम अमला 9 मार्च बरोज़ पीर से लाहौर की शाहराहों पर नए यूनिफॉर्म के साथ फ़राइज़ की अंजाम दही का आगाज़ करेगा। CTO का कहना है कि जदीद तर्ज और मुनफिद अंदाज से तैयार करदा यूनिफॉर्म वार्डन्स की सहूलत के साथ शहरियों के लिए भी खुशगवार और आवाम दोस्त तासुर पैदा करेगा। गर्मियों में ट्रैफिक वार्डन से नेवी ब्लू पैंट, सफ़ेद शर्ट और रिफ्लेक्टिव जैक, जबकि सर्दियों में नेवी ब्लू जर्सी का इस्तेमाल करेंगे। लाहौर ट्रैफिक पुलिस को ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लान हमने बनाया था, उसके 6 पिलर्स हैं, 6 निकाती प्रोग्राम है जिसके ऊपर हम काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। 1 इज़ द न्यू यूनिफॉर्म, वो आज लॉन्च कर दी गई है। 2nd इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी, 1 ऐप इंट्रोड्यूस की गई है जिसके अंदर सारे महकमों का डाटा है ट्रैफिक पुलिस के पास और इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस होंगे। द 3rd इज़ द न्यू लॉज। नेक्स्ट वीक में प्रोविंशियल असेंबली जो नए कवानीन है सारे के सारे इनेक्ट होने जा रहे हैं और इसी तरह हैवी ट्रैफिक के लिए एक अलग नया स्कूल, नई ट्रेनिंग। तो ये 5-6 चीज़ें, और ट्रैफिक वार्डन्स के लिए भी नए रूल्स बनाए जा रहे हैं और 1 अप्रैल तक कंप्लीट कर ले जाएंगे ड्राफ्ट। तो ये सारी की सारी इंटीग्रेटेड चीज़ें हैं और ओवरऑल एक कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन अब चेंज होने जा रही है। लाहौर ट्रैफिक में आपको पता है सारे सिग्नल्स को चेंज किया जा रहा है, पेलिकन क्रॉसिंग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अल्लाह वाले फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 6वीं सालाना इफ्तार डिनर का एहतमाम इदारा मिनाजुल हुसैन में मुनक्किद हुआ। तकरीब में उलमा कराम, दानिशवर, समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अल्लाह वाले फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 6वीं सालाना इफ्तार डिनर की तकरीब इदारा मिनहाजुल हुसैन में मुनक्किद हुई। तकरीब में सदर और मोहतमिम इदारा मिनहाजुल हुसैन अल्लामा मोहम्मद सब्तान अकबर और शब्बर हुसैन अकबर ने शिरकत की। तर्जुमान का कहना है कि हमारी फाउंडेशन का मकसद ऐसी महफिल का इनेकाद करना है जहाँ हर मकतबा फ़िक्र के लोग एक दस्तरख्वान पर बैठ कर मोहब्बत और रवादारी का पैगाम माम करें। हम कई सालों से यही कर रहे हैं। जो एकता की ज़रूरत अब मुसलमानों को महसूस हो रही है, वो हम बहुत अरसा पहले से ही हमें महसूस हो रही थी। गो के एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारा कोई सेक्ट नहीं है। एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम ना ही तो पॉलिटिकल हैं ना ही रिलीजियस उस तरह से हैं सेक्ट के एतबार से। लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं कि चाहे बैनुल मज़ाहिब हो या बैनुल मसलक हो,
ان کو آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے. تمام لوگ بھائی بھائی ہیں اور اس افطار کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ تمام مذاہب کے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں. جو ہمارے تمام سیکٹ کے لوگ ہیں انہوں نے نماز ادا کی ہے اور باقی لوگ اکٹھے افطار کے دسترخوان میں ادھر موجود ہیں. آج ہم یہاں پہ ادارہ منہاج الحسین میں موجود ہے، جہاں پہ اللہ والے فاؤنڈیشن کی جانب سے 6th اینول افطار آرگنائز کیا گیا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ والے ٹرسٹ پورے پاکستان میں خاص طور پہ اسکول میل فوڈ نیوٹریشن کے حوالے سے اور انٹرفیتھ ہارمونی اور بین المصائب ہمانگی کے لیے کام کر رہی ہے. اور خاص طور پہ آج یہاں پہ ہم اللہ والے فاؤنڈیشن کا انتہائی مشکور ہیں کہ وہ لوگ آئے. چیئرمین اللہ والے فاؤنڈیشن شاہد لون، کنٹری ہیڈ رانا حسن افضل، وجاہت شاہ، حنین زیدی اور دیگر شریک ہوئے. ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے اجتماعی دعا بھی کی گئی. کیمرہ مین اسد کے ساتھ ابراہیم قریشی، سٹی 42 لاہور. AKB ویلفیئر کی جانب سے مدینہ کالونی والٹن روڈ پر افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. CEO ویلفیئر محمد مبشر اور فاؤنڈر محمد عادل نے اہتمام کیا. افطار ڈنر میں ڈونرز، رضاکاروں، مسلک افراد سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. CEO اللہ کے بندے ویلفیئر محمد مبشر کا کہنا تھا کہ ایسی تقاریب کا مقصد صرف اور صرف رضا الہی کا حصول اور مسلک افراد کی خدمت ہے. رمضان مبارک کے دوران ادارے کی جانب سے 200 مسلک خاندانوں میں راشن بھی تقسیم کیا گیا ہے. رمضان مبارک میں گھروں کی سجاوٹ کا رجحان بھی دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. بازاروں میں شہری کپڑوں، جوتوں، چوڑیوں کے ساتھ گھروں کی سجاوٹ کے سامان بھی خرید رہے ہیں. بازاروں میں دکانیں رنگ برنگی آرائشی اشیاء سے سجی ہوئی ہیں، جن میں خوبصورت لیمپ، LED لائٹس، سنہری گلدستے، وال ہینگنگز اور دیگر ڈیکوریشن آئٹمز شامل ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ گھروں کو سجانے کے سامان کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے. LED لائٹس اور آرائشی لیمپس خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. عید کے حوالے سے یہی ہے بھجن کہ بڑا اچھا، ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمارا بڑا اچھا تہوار ہے یہ عیدوں کا. اس کے حوالے سے ڈیکوریشن کے حوالے سے یہی ہے کہ لوگ آتے ہیں، اپنی پرچیزنگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر کو زیادہ سے زیادہ سجا سکیں تاکہ جو بھی ان کے گیسٹ آئیں وہ زیادہ محظوظ ہوں، ان کو زیادہ اچھا وہ انٹرٹین کر سکیں. شاپنگ کا یہ ہے کہ دن کے ٹائم ذرا تھوڑا سا کام جو ہے سلو ہوتا ہے کیونکہ روزے کی وجہ سے اور گرمی کی شدت بھی تھوڑی سی بڑھ رہی ہے. افطاری کے بعد ماشاءاللہ ٹھیک ہے، کسٹمر کا فلو ہوتا ہے. شہری آرائشی سامان خریدنے کو ترجیح دے رہے ہیں جو عید کے موقع پر گھروں کو خوبصورت اور دلکش بنا سکے. شہریوں کا کہنا ہے کہ گھروں کو خوبصورت بنانے کے لیے مختلف قسم کی سجاوٹی اشیاء خرید رہے ہیں. ظاہری بات ہے جی، عید آ رہی ہے، عید کے لیے ہر بندہ جو ان سے اپنے گھروں کو سجانے کی کوشش کرتا ہے. رمضان ہے، خوشیاں ہیں، خوشیاں منانی بھی ہیں، اور باقی جو حکومت ہمارے ساتھ کر رہی ہے وہ تو ایک الگ میٹر ہے، لیکن ہم نے اپنی جو ان سی کوشش ہے وہ تو پوری کرنی ہوتی ہے کہ ہمارا گھر سب سے زیادہ پیارا لگے. جو مہمان آئیں ان کے لیے ذرا اچھی ایک انوائرمنٹ جو ان سے وہ پیدا ہو. یہی کوشش ہوتی ہے کہ گھروں کو تیار کیا جائے، سجاوٹ کی جائے. ظاہر موقع خوشی کا ہوتا ہے، مہمانوں کا آنا جانا اور اس مقصد پر ہوتا ہے. عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں بلکہ اپنے گھروں کو بھی خوشیوں کی مناسبت سے سجانا روایت کا حصہ بن چکا ہے. کیمرامین جمیل احمد کی ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42. جوتوں، کپڑوں اور جیولری کے بعد اب خواتین کی توجہ خوبصورت چوڑیوں کی طرف ہو گئی ہے. کشمیری چوڑیاں اور رین روپ چوڑیاں سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بن چکی ہیں. عید قریب ہو تو خواتین کی شاپنگ بھی عروج پر پہنچ جاتی ہے. اس بار کپڑوں اور جوتوں کے بعد چوڑیوں کا فیشن سب پر بھاری نظر آ رہا ہے. انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کشمیری اور رین روپ چوڑیاں ٹرینڈ بن چکی ہیں. خواتین کشمیری تیلوں والی خوبصورت چوڑیوں کو عید کے لیے لازمی سمجھ رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ چوڑیوں کی دکانوں پر رش بھی بڑھ گیا ہے اور نئے ڈیزائن کی تلاش بھی جاری ہے. خواتین کہتی ہیں عید پر اگر نئے ٹرینڈز کی چوڑیاں نہ پہنی تو عید کچھ ادھوری سی لگتی ہے. انسٹاگرام پہ اتنی زیادہ چل رہی تھی، ہم نے دیکھی اور اوبیسلی جیسے سب کا دل کرتا ہے کہ ٹرینڈ چلا ہے اپنا دیکھیں، اور وہ پھر ہم نے لیے. مہنگی ہے کیونکہ اوبیسلی ٹرینڈ والی چیز ہے، لیکن پسند آئی ہے. اپنے کپڑوں کے ساتھ عید کی پہلے شاپنگ کی، پھر ہم نے ساتھ چوڑیاں دیکھی اور کشمیری چوڑیوں پہ ٹرینڈ میں ہے، دیکھی دل کیا لے لی ہم نے. آج کل بہت ٹرینڈ چلا ہے اور لڑکیوں کا شوق بنا ہوا ہے کہ ہم نے وہی ڈریسز کے ساتھ مہنگی، لیکن مہنگی بہت زیادہ مل رہی ہیں. آج کل مارکیٹ میں کچھ پیچھے سے مال کم مل رہا ہے، اس وجہ سے شاپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کم ریٹ نہیں کرنا. تو اب شوق ہے، شوق کے لیے تو پھر مہنگی ہو سستی ہو ہمیں لینی تو ہے نا. دکانداروں کا کہنا ہے کہ اس بار چوڑیوں کی مانگ میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. فی الوقت تو یہی ہے کشمیری بینگلز ہے، جو خواتین آ رہی ہیں نا وہ اور کچھ مانگے نہ مانگے جویلری چاہیے نہ چاہیے، بس چوڑیاں مل جائیں گی. اور ہر کلر میں ہے، اس کے کلر بھی بڑے بڑے پیارے ہیں، جیسے آپ نے ادھر ویو لیا ہے
ये 500 के देखा, वो कोई पूछे ना पूछे उन्होंने कश्मीरी लाजमी लेने। बाजारों में चूड़ियों की चमक धमक और खवातीन की दिलचस्पी वाजिया कर रही है कि ईद की खुशियों की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कैमरामैन मुबीन अब्बास के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। रिवायत का सफ़र महारत के संग खेड़ी जूती सदियों पुरानी रिवायत, हर खास त्यौहार की जान जो आज भी है जवान। ईद की आमद के साथ ही बाजारों में तिल्ले वाली जूती की डिमांड बढ़ गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मर्दाना वकार की अलामत तिल्ले वाली जूती, फासद का दूसरा नाम, अवाम की अव्वलीन तरजीह। चमड़े की कटाई से सिलाई तक, वो शाहकार जो कभी पुराना नहीं होता। ईद पर तिल्ले वाली जूती के बगैर हर लिबास अधूरा लगता है। लाहौर के टेक्साली बाजार में तिल्ले वाली जूती की अलग ही चमक दमक है। दुकानदार कहते हैं ये रिवायत और महारत का शाहकार है। तिल्ले वाली जूती अपनी पायदारी, मजबूती और नफीस डिजाइन की वजह से दुनिया भर में मकबूल है। ग्राहकों की काफी गहमा गहमी है, खास करके तिल्ले वाली जूती और कप्तान चप्पल का काफी रिवाज है, ठीक है, और ये बिक रही है और रेट जो बिल्कुल माकूल है, ठीक है, रेट बिल्कुल माकूल है, हर बंदे की अप्रोच में है। जब सीजन आता है तो जहाँ पे 10 ग्राहक होते हैं ना, वहीं पे तकरीबन 25-30 कस्टमर बल्कि ज्यादा हो जाते हैं, पर डिमांड तिल्ले वाली जूती की होती है, खुस्से की हर चीज की होती है। अगरचे मशीनी दौर ने जूता साजी की सनत को महदूद कर दिया है, लेकिन सकाफत से मोहब्बत करने वालों ने इसे खुद से जुदा नहीं किया। ईद के लिए मनपसंद खेड़ी की खरीदारी जारी है। यहाँ पे हम जूते लेने आए हैं, ये हमारी एक रवायत भी है और ईद की खुशियाँ भी है। ईद की खुशियों को दुबाला कर दी है, इसलिए हम जब भी कोई ऐसा खुशियों का मौका होता है, कोई भी त्यौहार आता है, तो हम इधर बाज़ारों का रुख करते हैं और यहाँ से अच्छे अच्छे जूते लेके जाते हैं। तिल्ले वाली जूती की बात ये है कि सदियों से रवायत चलती आ रही है, तो ये बहुत अच्छा काम है। हम सबको ये पुरानी अपनी रवायतें जिंदा रखनी चाहिए। तिल्ले वाले जूते माहिर कारीगरों के हाथों से तैयार किए जाते हैं। चमड़े की कटाई और सिलाई नफासत इस जूते की जान है। तिल्ले वाली जूती अपनी खास पहचान के साथ हर खास त्यौहार पर अव्वलीन तरजीह समझी जाती है। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ आफाक नजीर, सिटी 42। कफलिंग्स मर्दों की फॉर्मल शर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला एक स्टाइलिश प्रोडक्ट है। आमतौर पर ये वेडिंग, मीटिंग या सूट के साथ पहने जाते हैं। कफलिंग्स न सिर्फ कफ को संभालते हैं बल्कि शख्सियत को भी एक मुनफिद वक़ार देते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। कफलिंग्स दरअसल आस्तीन के कफ को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आम बटन के मुकाबले में ये ज्यादा स्टाइलिश और नफीस होते हैं। कफलिंग्स की बेशुमार वैरायटी मौजूद है, जिनमें सिल्वर, गोल्ड प्लेटेड, कीमती पत्थरों, जाती नाम और लोगो वाले कफलिंग्स दस्तयाब होते हैं। हमारे पास गोल्ड में, गोल्ड प्लेटेड, स्टोन में, वेलवेट में और काफ़ी वैरायटी है जो कि इसको हम रिव्यूज़ दे रहे हैं, बेच रहे हैं। और इसकी मैक्सिमम हमारे पास जो रेंज है वो 500 से स्टार्ट है और मैक्सिमम अबव 1500 तक है। शादी की तकरीबात हों या बिजनेस मीटिंग, कफलिंग्स दीदा ज़ेब शख्सियात को एक नफीस और प्रोफेशनल लुक देते हैं। जब भी आप कोई नया सूट बनवाते हैं, ईद के लिए हो या किसी भी इवेंट के लिए हो, उसमें एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो लोग जो सूट के साथ ये यूज़ करते हैं, कफलिंग्स यूज़ करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन बनाना ये एक बड़ा इशू होता है। अच्छा खासा ये एक इम्तिहान होता है। ब्लैक हो जाए या कोई भी कलर हो जाए, वो मैं परचेज़ करने आया हूँ। माशाल्लाह इधर बहुत अच्छा शॉपिंग सेंटर बना हुआ हमारा, और इधर हम शॉपिंग करने आते हैं पूरे लाहौर से बाहर काफ़ी लोग इधर। ईद के बाद तो हमारे घर पे शादी है थी, इसकी वजह से हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं, तो मैंने शर्ट्स लिए हैं और स्टड्स लिए हैं इस शॉप से। कफलिंग्स इब्तिदा में शाही खानदानों की अलामत थे, वक्त के साथ ये फैशन का हिस्सा बन गए। ये छोटे से कफलिंग्स एक आम से लिबास को खास बना देते हैं। ना सिर्फ यही बल्कि आपकी शख्सियत में निखार और एतमाद भी पैदा करते हैं। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।